अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अज़ीज़ानुन, मौज़ूअ बहस बो इंती खिदमत ला तकरीम बानवान व अर्सोंगन यरी जामई अमस्त्रीमोन ला सक़बत से ज़्यादा खुनता तवज्जुह चार गुशीन यंतां बुमोन ला खुदाई शितिया रिनियोत अर्जिशयोत इंसानी इज़्ज़त व करामत दिनतां बुमोन ला व ईमानी तक़वा नज़ुल्लुक्सी यंतां खुदावंद मुतआली शितिया अर्जिश व मकामियोत यू बुमोन लसना छुट परगोस ni bumonis kunti हैसियत पुना kunti मकाम ना अर्जिश पुस्तरों में मीना इस्लामी तरबियत आयों से जिंदगी बार मुशीन वंगन यरी का कफोनोनिस ngन यरी जामई छरमत सुनचीनिस दी मौजू पुंगन यरस दिक्कत नहीं हम वो लेंशिक अजीजान जो हल्के के मलेंशी दी मौजू पु ngन यरांग दरसी दी 21वां सदी जिंदगियां दुनिया ती शर्क़ व ग़र्बी ngन यरी इस्लामी का ngन यरी छोसी का ngन यरी ईमानी का हमला यो तमज्जो यलगार बेन यो दुनिया ती शर्क़ व ग़र्बिस ngन यरी ईमान पु ngन यरी अक़ीदा खराब बेन व मौजू हसास चिक चिक ngन यरी दौर ज़मान पे बुमोनी मौजू पे ख़वातीनी मौजू शैतानी जिन्नु इंस गामलों से दी बुस्त्री ज़रीका ngन यरंग इस्लामी जामिआ इत्तर पितर बे बरनामर चुसे व मलसा खची का कामयाब सांसों से ममलकत खचियाँ मुआशरा खचियाँ तबाह चेनियत मुआशरा सुई ज़रीका बुस्त्री मुनी ज़रीका बुमोनी ज़रीका लिज़ा इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ़ी मअरूफ दुआ पे अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताअमुल बिदी दुआ पे इमाम ज़मानिस ngतंग उम्मत आखिर ज़मान ला ngतंग सच्चा इमाम ज़मान आशिक़ुन ला तरबियत है ngतंग तबक़ा तबक़ा गमी कमज़ोरीन दी दुआ पे इशारा बसियो आलिमुनी कमज़ोरी ची उम्मत अमीरुनी कमज़ोरी ची उम्मत गरीबुनी कमज़ोरी जवानुनी कमज़ोरी गमर चिसियो वदी कमज़ोरीन दूर बे इलाज पसंद इमाम इस बयान बसियो और दे दुआ शरीफ पे दी जुमला यो अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताअ मौले क्यों से ना व अला निसाइना बिल हयाइ वल इफ़्फ़ा खुदाया इमाम ज़मानी दुआइन व आशिक़ान इमाम ज़मानी दुआइन खुदाया ngची अमस्त्रीमोन ला यरस हया न इफ़्फ़त शज़्द बस शर्म दोना पाक दामनी रंगी वजूद पो रंगी शख्सियत पो रंगी ईमान पुस्तरों से शक्पा बरे ची दी दुआए आखिर ज़मान ला बेहयाई आम चाची बेइफ़्फ़ती न बेशर्मी आम चाची सुई ज़रीका दुनिया ती शर्क़ व ग़र्बी हुकूमत उन गुआताओं से कल्चर उन गुआताओं से तालीम गुआताओं से कॉलेज ना स्कूल ना सोशल मीडिया ना यूट्यूब ना यानी 12 महीना 24 घंटा ngन यरी औलादोनी ज़हन खराब बचें दे बेहयाई न बेइफ़्फ़ती रो लगे दो कल्चर जाहिली दोबारा ngन यरी दौर ज़मानियां यहाँ जिंदा सोचे दी इलाज पचीन दी बला पाना नजात पचीन अज़ीज़ा ngन यरी क्यों बुछों ngन यरी सियासत मदारों ngन यरी आलिमुन गुआतां से वंगन यरी मस्त्रीमोन गंगमा दो समझ में इस्लाम दीन हया दीन इफ़्फ़त बुछा सा हया मरगुस बुछिया सा इफ़्फ़त मरगुस बुछिया सा शर्म मरगुस अम्मा ज़्यादा बुमोन ला ताकीद वदी बुमोन ला कुंती हैसियत न मकाम पुस्तरों में मीना शुरू तरबियत पगार नहीं इन्ना पे ना अतान ना अमोनिस दी औलाद पो सुनते न स्वीकने दी बोमो दी बुछोला बोमोला चुक अमिल्तान इसके स्पीकना करामत इंसानी महब्बत इलाही कुरानी तरबियत का तो ताना दी बोमो बा हया व बा इफ़्फ़त बोमे गनी हो ची अतना अमस इज्जत बसे
چسبه بسه رینچن بسه که کفونونیس ستریمون لرینچن عزت نیم بو تربیت تانه چون چنر سسمت لا کران اکد بود لی کران این لا تانه یعنی چی سسمت سسمت بچو کران باعث چن اسکیادی بومول دن منا کس مستی باشوری بچه گا بومو زیاده مستی بچین کوی اتمیموز کوی چونچنا شخصیتنا عزتنا احترامی تربیت بو متنگ بنا گا بومو چگیز گا بوچا چگیز بے شرمی لسکت بنا انتو سونسو کوی تاریخ بلد گا انی چگیز گا می چگ بے شرم بے حیائی سپیراتان چه بے حیائی نه بے شرمی حرکات کا تو انجام تانا کوئی نسول ارتوز لو سام دو کوئی 30 سال انچو 30 سال تاریخ بلا سوسل تشی 40 سال پا انیگ نمی انچو بے شرمی بین کورندو سونسو کوئی 40 سال تاریخ بلا اصلی نطفه کرک اصلی الدنس بی دن نام پکرک یعنی کوئی اتے کوئی امی کوئی نام پو بے شرم نه بے حیائی محول چینا دی بو سولدانی حسین در بے شرم و بے حیا دن به حساب خداست مال و علم و دنیاتی لذات و نعماش از به حساب زیاده مستی زیاده بے حیائی زیاده بے شرمی وجہ پو چین وجہ پو ابو بنیاد بکنا خراب سنسون لذا اسلام بمونی عزت مینا بمونی کرامت مینا حد سے زیادہ اہمیت تاثیر حتی پیغمبری کنا تانسے تا امام صادق سقپا آنی اران در حدیثی کنا سنتی محضر اندی که نقل بیت امام صادق زمانی پیغمبری کنا تانسے امام صادق سقپا دران در مسلمان الذی دران مشهود بیت بنزو که خداست کچیگا بمو شزده بچین بمو خدای کرامت این بمو خدای نعمت این کنان چیه سر کنان بو خداست بمو شزده بانا بوچا شزده بانا تا تسیگنی خدجا بموش از زبانات سرچا چیه؟ دی کلچر جاهلیت بمون زنده دفن بد و اذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت قرآن اس فریاد بد قرآن اس مرسی سرائی بد دی بمون زنده دفن بس بین دی سکس پی جخشیک جغنیس با دیپشو اتوس تو غلینه کره آکا کھڈیک بروسنه دیم سکب سے ختم بستان جا دیو جاہلیتی جھلک چک کہ بسترین حقیر بسترین ذلیل ہاں بسترین کا تو الدن یوں سے جوان 18-20 سال پا بومیک الدن و جمال چک دو کھویں حسن چک دو نکھوں کو زنا ہی مینا نعوذ باللہ فحشان منکرات مینا یہاں 10 سال 20 سال کو میشین کول بچوس کول فحشان منکرات نزینا دیگه ارگاسپ سے جمال نا کوئی زیبایی نا کوئی کشش پو مجھود بنا اپی گیوره سارے پانستان لو یہاں چیچی کردم یو این جاہلیتی کلچر لے امستریمون لے کفنون اسلام اس بومون ستومی مینا من یاری ناموس تومی مینا سام سے تربیت توسط دی روایت کو کافی نقل سونسے دی روایت شریف خیلی جالب ہے رواية راويس أرزبت ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فرآه إمام صادق خدمت نمس أصحاب مانا تسبسه مانا ناراز إمام كسل بيون چی سن کران چی مشکل چی يعني بزنسي انگٹے گیوں سا اولاد چی کا تو خدا لینے کرسا اتا امیک پھونیک چی گرگالا دیزوز انسان لخلطو چھت دے نی انسان پا امام صادق اصحاب پولے چی خلطو سکمینسو خدا اس کو بومیک شزده بزی وہ خلطو سکمینسو جاہلیتی کلچر درنگا نیری معاشران دران یود مؤمن کھچک اسلامی تعلیم زز کن کھچک ملسا کھچک تھوندو دینی معرفت کن کھچک تھوندو انیر لنغنغ بچا بوموس کس بکا چی جاہلیت چی جیسا انی کری خوشیت پا توسی کوز کری لختو بیوت بی دی میشین چی چوکسی دی میشین پا غری خوشی انی کل زر غری خوشی غاز بوساک پیگنا بومو پیگنا نغاز کرام چنات نغاز بومو پیس پنزر بتوشی ایسا انسان نادان آقا اصلا سائنسی در ثابت بس دی حدیث پزر با بزرگسنا دی سائنسی مطلب پو دے انپر جاہل اللہ
جهالتی خاصون خانو نظر برگوز ساینسی داره ثابت بس بومس که نه بوچس که نه بستری امنا دخل چیمت پینچو بوچی نطفه آنه شروع چاد شد بوچی نطفه بوچس که قابلیت یادنا چلو ایکس نا فلان فستان چیک ده نمبر چیز رنده ده دکترون لپاتا یون چین انتها اشاره بوچی نطفه قسم نیست ہوتے نطفه بوچی نطفه کچی بومو شخص بقابل بوچی نطفه کچی بوچا شخص بقابل بستری نطفه چوتن بستری بوچانا بوین اسکی نطفه شخص منه انسان دان چننده بستری نطفه شکل چی قسم چی دو طرح نت بستری نطفه ایک طرح آکن بوچی نطفه بومو شخص بی نطفه کتیونه دی بستری نطفه نه گریمس با بومول دان بوچی کنه یون چین چو بوچال دن دی نطفه کتیونه بستری نطفه نه گریمس با بوچال دن نیغانه یران بوچا یا بومو کتو رحمیان شخص نکتو سی قصورین چو بوچی قصورین بستری من قصورین بستری من قصورین دیو ساینس داره ثابت بس لیکن ده 1000 سال دونگی عرب جاهلیت دین پتا مت بنده سمت دی انیوس بس نا بومس کسی درا این نسان یادگان ایری جاهلیت مسلمان ادعا بکن کچی سمت بومس کیانا میون نسمت دی انیو منا انیو کمزوری گوتین انیو کمزوری من بومس کی چون کران می کمزوری روایت میں عرض بیت امام صادق خدمت لیونز دی اصحاب کو چھپ سے امام اس کا سل بیون چیزوں کران چیہ عرض بس اشارہ سن ما بوئنس کیس جو تعچک جو متی مزر با تعچک جو ما بوئنس کیس امام صادق ذرے خواہ سمجھائی بے روایت پہ طویل مختصر ہے چون وقت پچھن جو امام اس کا سل بیون خدا اس کا تو کھران کا تو زرنا لے بندہ ماز کھران چی شک شزده بے گی کھرو خوشی گا شزده با یا مری خوشی گا کھران شزده با زن کھرے چی زر چی عرض بس نا عبد ذلیل نا بنده خدا ما زين خدايا يرى قاو زنبو ما جاهل ما نادان ليرس ما چتري ما چير گوشي ما اري ایک گنبا دن پلنگا میتومت ما اسكي قيامت لا نجات لا سعادت بو چی بتا خدا يعني مصلحت رسان بو ما قاو مصلحت يرني رنگا شازه بس ذریعہ قبول بچے نہ من زبنا کس شما قبول بچے نی داره خدای ذات بوس کرامت ریا کریمین خداست اولاش از دباز بومو خدا لنجات من کرام بوساش از دباز خداست کرام بوموش از دباسید یعنی چی بسید خداست کرام دیوزرین لی بنده ذلیل لی بنده نادان کرام مصلحت مد بوتا مس کرام انتخاب بسه مصر دم سے کرام بوموش از دباسید کرے شکر بسا کرے دی نعمت بلا قدر بسا دے بدل خدای کا ناراض ٹھوب منتقری سون سے دنیا پکوی میاں ٹھوب سون سے امام صادق خدمت لیوں سے منا چوب سے وہ چیزوں کرا خدا زنا بوموش از دباسید چامسک نادانی چامسک جہالت چیه زربنا روایت په تفصیل یود سپیرو دین عزیزانو من اری که بسون لا من اری اما اتان گما این سپیرو که اما کجیک سان سرت ما بساش از دماسون التماس دعا زرت عالم الله التماس دعا زرت زوار الله ما بوسکش بله خدای کنه چل شي بوسا چل شي بومو چل شي چی تمنا دو خدای کنه چل شي اما دیون گامی ٹھیک چی کار پر ٹھیک چی خدا شجبه کن بکر راضی چهار بس من یارم خدا لشکر بار بس چی ازر بنا اسکیا ممکنه دیا بومی برکت لیران نجات چه قیامت لا دی بومو ایماندار بومی گلدانه دی شب قدر الله کس عبادت بسید من یارم شیس دنیا تیگه شیس رگاب نیا قیامت یا برزخ من یاری گناه نیم من یارم مبتلایو ممکنه بوتسوز اتنا اتنامی اتو میبا بوموز اتو بسه ممکنه بوتسول توفیق میچا حجیا چه یتیم خانه تامی مسجد تامی ماتم سرا تامی ممکنه یری بومولا اسکیا 20 سال بعد 30 سال بعد توفیق چا دینی خدمت بی
اطعام طعام به مسکین یتیم روز به دی بوموس یرا بوتا زرین یرا دکان اتا اما یرا شیسه میک پوتوم سو دنیا تکنا عالم برزخان چانا تا یرا پتا چچین یری بوتون زیاده یرا پانندوگا اده یری استثمت بسه یری من نظر آمایونس کن دی بوموس خیرات تانسه انفاق بسه قرآن سان سعادت من سون دی بومو قرآن دی بوموی برکت لا ما قیامت لا نجات سون چانا قیامتنا خدا مد نظر جغنا غني ريشتا بوتانا بوميا فرق می جغ چا عزیزانون فرق جغنا ما جغنا ایمان یانتام چا فرق دو نی بوتون کتو بی ایمان رکت یدنا بومو با ایمان رکت یدنا نیشتا بومو رنجانی اما بومون بی ایمان بوتون با ایمان کت یدنا حق سم نا بوتون رنجت سر برگوز چه زربنا نا با ایمان پر رنجانی نیشتا باز هم در اسلام زرد ایمان بسان اطاره جو کراعت نامس من می حساب بمول زیاده شسپا بمول زیاده محبت برای اینکه بمول زیاده شسپا محبت به حساب دی بمول عزت و شان اسکیا ایماندار بمیگدنیو چه معاشره عبد صالح و طیب و طاهر انسان چگلدن می یران اتنا امس تربیت کو صحیح تنصدنا افتنا حیانا پاک دامنی تربیت کو نئی اتنا امی کنین دی بحث کو ادامه ان شاء الله متى يوم فرصة والسلام عليكم ورحمة الله